सत श्री अकाल नमस्कार पंजाब स्टार टीवी ते तुहानू सब नू जी आयां नू। मैं हर्षदीप सिंह कैनेडा बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस के नाल। कामागाटा मारू घटना की वरेगंढ उपर कैनेडियन सियासतदानां दा संदेश। इस घटना तो सिखण की आखी गल। कैनेडा भर के सियासतदानां वालों मुस्लिम भाईचारे नूं ईद उल फितर ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਿਹਾ इस बार ਵੱਖਰੇ ढंग ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ईद। एमपीपी दीपक आनंद ਵੱਲੋਂ कम्यूनिटी की सेवा करने वाली संस्थावां की लगातार की जा रही है हौसला अफजाई। नव भाटिया फाउंडेशन के जरिए दिता नवा संदेश। हुण जानने खबरां विस्तार दे नाल। कामागाटा मारू घटना ਨੂੰ 106 साल हो चुके ने। इस घटना की वरेगंढ उपर देखते हैं पंजाब स्टार टीवी की विशेष रिपोर्ट। सन 1914 जिस समय भारत वांग हांगकांग ते कैनेडा भी ब्रिटिश साम्राज का हिस्सा सन। इसे समय एक हिम्मती ਅਤੇ निडर सिख कारोबारी बाबा गुरदित सिंह हांगकांग तो एक कोला जहाज़ के जरिए पंजाबियों समेत कैनेडा पहुंचने की तैयारी में सन। इसे करके उस समय की हांगकांग सरकार ने बाबा गुरदित सिंह के सफ़र को रोकने लिए काफ़ी अड़चना डाईयां, क्योंकि उस वेले की ब्रिटिश प्रभाव वाली कैनेडा की हुकूमत कैनेडा की धरती को सिर्फ गोरियां वास्ते राखवा रखना चाहती सी। पर अखीर बाबा गुरदित सिंह ने हांगकांग की अदालत तो कैनेडा जहाज़ ले जाने की इजाज़त ले ली। 4 अप्रैल 1914 ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 165 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੁਸਾਫਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਕੁੱਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 376 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 340 ਸਿੱਖ, 24 ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 12 ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ 21 ਮਈ 1914 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 23 ਮਈ 1914 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬੂਰੈਡ ਇੰਟੈਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। बाबा गुरदित सिंह ने उतरन लिए इजाजत लैन खातर कैनेडा की अंग्रेजी सरकार को कई बेनतियां कीतियां। कैनेडा ते भारत वसदे सिखां नूं मदद की गुहार लगाई, पर किते भी काम ना बनिया। बाबा गुरदित सिंह नूं उम्मीद सी कि सिखां वल्लों सारागढ़ी अते होर युद्धां विच दित्तियां गईयां सैनिक सेवावां बदले बरतानवी साम्राज उन्हां प्रति कैनेडा जाण उपर हमदर्दी वाला रवैया रखेगा, पर अजिहा ना होया। 24 यात्रियों को शहरीयत की बना ते कैनेडा की सरकार ने उतरन की इजाजत दी। बाकी दे यात्री लगभग 2 महीने समुद्री घाट उपर खज्जल होने तो बाद रसद की थुड़ चलदियां वापस जाने का फैसला कर चुके सन। गुरु नानक जहाज़ यानी कि कामागाटा मारू ने 23 जुलाई 1914 को वापसी लिए रवानगी कर दी। आखिरकार जहाज़ बाबा गुरदित सिंह की अगवाई 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता की बज घाट ते पहुंचा, जिथे अंग्रेजी सरकार ने यात्रियों के उतरते ही उन्हां उपर गोलियां भरा दित्तियां। 23 मई 2020 ਨੂੰ कामागाटा मारू साके की 107वीं बरसी समय कैनेडा 'ਚ एक हसदा वसदा पंजाब है। कैनेडा की संसद विच करीब 19 पंजाबी संसद मैंबर ने, जिन्हां चों रखिया मंत्री हरजीत सिंह सज्जन कोल इह अहुदा होना पंजाबियों लई माण वाली गल है। कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों इस साके के 102 साल बाद 19 मई 2016 ਨੂੰ कामागाटा मारू की मुआफ़ी मंगदिਆਂ आख्या गया सी कि कोई शब्द उन्हां यात्रियों वालों झल्ली पीड़ के जुल्म ਨੂੰ नहीं मिटा सकते। ट्रूडो वालों कहे शब्द अपने आप 'ਚ ही साडे बजुर्ग वालों कीतियां घालनावां की प्रतੱਖ शहादत हैं, जिस ਨੂੰ साडा नमन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब स्टार टीवी। विरोधी धिर के लीडर एंड्रियो शीयर वालों भी कामागाटा मारू घटना की वरेगंढ उपर बयान दिता गया है, जिन्हें कहा है कि कैनेडा ने इस डार्क हिस्टरी के चैप्टर तो सीख के उहदे बाद बहुत सुधार किए हैं। शीयर ने कहा कि अज मिलियंस साउथ एशियन लोग कैनेडा में रहिंदे ने अते कोविड-19 के इस महामारी दौरान गुरु घरां के दरवाजे लोड़वंदां लई खुले हैं अते लंगर समेत हैल्थ केयर
ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Today is the 106th anniversary of the arrival of the Komagata Maru in Vancouver. That same day, the ship carrying nearly 400 Sikhs, Hindus, and Muslims from Punjab was turned away from our shores, forcing it to return to India. That decision caused terrible hardship and ended tragically for many passengers. Our previous Conservative government officially recognized and apologized for the Komagata Maru in 2008. We also took steps to make sure that its lessons are remembered. While we cannot erase the dark chapters of our history, we can learn from them and commit to doing better. Today, Canada is home to well over 1 million Canadians of South Asian descent. Canadians of South Asian descent have contributed so much to our country, especially during the current pandemic. From opening Gurdwara doors and feeding people in need, to delivering food and supplies to seniors, to donating personal protective equipment to hospitals and frontline workers, you have helped your communities. Canada's Conservatives will always stand with the Sikh, Hindu, and Muslim communities in building a prosperous and strong Canada. MPP ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਵ ਭਾਟੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੂਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਡੋਨਰ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। This is Deepak Anand, MPP from Mississauga Malton. I'm so proud to be part of Mississauga. I always say Mississauga Malton rocks. The reason I say it is because of the people like Utraksh. Utraksh from Masala Canteen is part of our riding, and what a wonderful day. It's a sunny day and we have our super fan, now Bhadia is here with Sangeeta. Thank you guys, you're doing wonderful. Thank you. Utraksh, a question to you. Why are you doing this? Why did you call these guys? Why are you donating the food? Well, I was just impressed by now what he's doing, what Sangeeta was doing, and I thought I should contribute with whatever way a little bit to the community. Thank you very much. Thank you very much to you and your family for this contribution. It's going to the frontline workers at Trillium Hospital on Mississauga side. And I tell you, they will cherish it and they will thank it. And I thank you from the bottom of my heart, along with Sangeeta and Deepak, for this effort. During this tough time, we are all hurt financially this time, but to come out and help the community, it's amazing. Thank you very much. Thank you so much. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਹਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। I saw with my own eyes last weekend, as I will this weekend, thousands upon thousands of people from every possible background, every age group, every demographic, probably every neighborhood. And so when I see that, I know that we've met a need there that people have, and not just in a physically distanced world, but in a physically distanced world as well. And so we're going to be monitoring it very carefully. We're going to make sure that we don't disrupt the lives of any people, but that we do something that's really good for the city and good for physical and mental health. And I think so far this seems to be a great success, but we're taking it week by week. I think it's going to be something that the objective is to have it happen every weekend and maybe beyond that in some cases, but that's why you do these things, so you can analyze how they work and what the impact is. And of course we have more to come this week with regard to bike infrastructure. And again, I think it is part of a change overall that's taking place in a 21st century city, but also a response to the particular challenges that the pandemic has posed in terms of people getting around and staying healthy and staying safe. And right now we have a need to create more open space and to sometimes take some of the available public space that's allocated to roads and to say we need to provide more space for pedestrians and for cyclists, and you do that in a way that hopefully keeps the traffic moving as well. And so that's part of the challenge, though, is to find that balance, and right now we're in the process of doing that. So the living experiment lets us do something, see what the response is, both in terms of how the public like it, but also what the impact is on the rest of the city, and then fine-tune it, and that's exactly what we'll do. But I think the results overall will be positive, and we'll end up doing more of this as opposed to less, because it's what we should be doing in the 21st century. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ MPP ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। Hello, I'm Nina Tangri, your Member of Provincial Parliament in Mississauga Streetsville. This week, our government announced the closure of all schools until the end of June 2020.
This wasn't an easy decision, but we know it was the right decision based on protecting the health and safety of your child, your family, and your community. Over the last several months, Ontario students, parents, and education workers have stepped up in a major way to continue the learning journey, and I would like to extend my sincere gratitude to all of you. In addition to encouraging the expansion and standardization of synchronous learning, live dynamic classrooms, I'm also excited about the 7-point summer learning program for Ontario students to ensure those that participate remain intellectually stimulated through the summer months. Thank you very much. पूरी दुनिया 'ਚ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। I'm wishing you happy and joyous Eid ul-Fitr to all Muslim brothers and sisters. This is a special time that marks the end of the holy month of Ramadan, which is a period of generosity and sacrifice. This is an opportunity to reflect on the principle of peace, forgiveness, and unity, and recommit to the core values of the charity and helping those in need. We are celebrating Eid differently this time because of COVID-19, but still we can celebrate. Eid Mubarak to you and your family. Stay safe, everyone. Assalamu alaikum. Tonight, Muslims in Canada and around the world will celebrate Eid al-Fitr. Eid al-Fitr marks the end of Ramadan, a month of fasting and prayer. It's a time to give thanks and show compassion and generosity to those in need. This year, many of the traditions and celebrations will be carried out at home and online. But despite the challenges of COVID-19, Muslim Canadians have been putting into practice the values at the heart of Islam throughout Ramadan. They've been helping their neighbours by donating food and supplies to support those less fortunate, and our essential workers have been putting in long hours even while fasting. So as Muslim Canadians mark this special day at home, it's an opportunity for all of us to recognize the contributions they have made and continue to make to our country. Our government will always stand with Canada's Muslim communities and celebrate the diversity that makes us who we are. On behalf of our family, Sophie and I wish all those celebrating a joyful Eid al-Fitr, Eid Mubarak. ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉੱਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਈਦ। MPP ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ। ਨਵ ਭਾਟੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।